Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें यजीद के बारे में इनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पूरी तस्वीर दिखाने के बजाय तस्वीर के एक रुख दिखाकर उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मगर पूरी कहानी नहीं बताई जा रही। एक आलिम दीन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को एक साजिश ही कह सकते हैं, और आज इसी साजिश का पर्दाचाक करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 दहाइयां हो गई तबलीग करते हुए, और तबलीग के पहले 20 सालों में किसी ने उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन उनकी तबलीगी खिदमत के आखिरी 5 सालों में बाज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा स्कैंडल बना उसने मुझे हिला कर रख दिया। इस पर मैंने माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मैं एक पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा था, और ये वो कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद हर तरफ IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मशहूर हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इसको मीडिया कवरेज मिली, बहुत सी मशहूर शख्सियात ने इसमें शिरकत की, और इसके बाद से ही IRF की तालीमी सरगर्मियां शुरू हुई। मगर इस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू शख्स ने करबला के वाक़े से मुतालिक एक सवाल किया, जिसके जवाब में मैंने यजीद का नाम लेकर गलती से यजीद अल्लाह इससे खुश हो कह दिया। नाज़रीन, ये वही बयान है जो हमने आपको इस वीडियो के शुरू में सुनाया। आपको एक बार फिर सुनाते हैं और फिर आगे का पूरा वाक़या डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी सुनाते हैं। Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was a political war that was fought. There were other political wars also fought. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ याद करते हुए बताया कि मुझसे यजीद से मुताल्लिक़ एक सवाल किया गया था, तो मैंने इसका नाम लेकर अंग्रेजी में कह दिया कि अल्लाह इससे राजी हो। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में इस मौके पर किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। वो पीस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी और शानदार कामयाब हुई। 1-2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के कुछ शिया उलमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि जाकिर नाइक ने यजीद के नाम के आगे रजी अल्लाह अन्हो लगा दिया, इस यजीद के नाम के आगे जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल का हुक्म दिया। इसके बाद से शिया मेरे खिलाफ हो गए, जबकि इससे पहले बहुत से शिया लोग और उलमा मुझे फोन करके कहते थे कि आप यहाँ आकर खिताब करें, हमारे इज्तिमा में तशरीफ लाएं। मैं बैनुल मज़ाहिब को पढ़ता और समझता था, इसलिए वो मुझे बुलाते थे। ये मेरी जिंदगी का पहला बड़ा तनाज़ा था, जिस पर मैंने बहुत सी वजाहतें भी पेश की, और बड़ी मुश्किलों से मेरी सफाई कबूल की गई। And a question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. When I said that, in the answer, I won't go to the details, may Allah have mercy on him, I said to Yazid. Conference went very fine. Few days later from Pakistan, the Shias of Pakistan, no, how did he say Yazid, Rahimullah, may Allah have mercy, big controversy. Before that, Shias used to call me to give talks because I was on comparative religion. That was the first controversy. I stuck and I gave references from all the scriptures and everything. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने असल वीडियो क्लिप में हिंदू के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि आपने करबला के वाक़े से मुतालिक सवाल किया, यजीद की बात पूछी, आपने कहा कि वो एक जालिम शख्स था, मगर इस मामले पर भी सारे मुत्तफिक नहीं। बहुत सी राहें, ये कहीं से साबित नहीं होता कि यजीद बहुत जालिम था और इस पर लानत भेजनी चाहिए। कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि वो बहुत सी पाक साफ था। आज की तारीख में हम तारीख पर रिसर्च करने नहीं आए। इस दौर में बहुत सी सियासी जंगें भी लड़ी गई थी, तो ये भी एक सियासी जंग थी। नाज़रीन, ये बयान जब वायरल हुआ, भारतीय मीडिया भी हाथ धोकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़ गया और कोशिश की कि इस मामले को जितना उछाला जाए उतना ही बड़ा ब्रेक मिलेगा। और भारत के कुछ मुसलमान उलमा की मदद से जाकिर नाइक साहब की तकरीर पर लखनऊ शहर में पाबंदी लगा दी गई। भारतीय मीडिया इस मौके पर इस सारे मामले पर खेलता रहा। इनके खिलाफ सिर्फ शिया उलमा ही नहीं थे, बल्कि भारत के शिया उलमा भी इस बयान के बाद खिलाफ हो गए थे, जो बार बार फोन करके डॉक्टर साहब को लेक्चर देने के लिए बुलाते। अब वो फतवे जारी करने लगे थे। ये वही मौका था जब बहुत से शिया के अलावा अहले सुन्नत भी बयानात जारी करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने
اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بیان تھا جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک آج بھی قائم ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتا ہے، بے شک پیغمبر ہوں مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس کی سفارش سے مجھے یہ عطا کر دے غلط ہے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس معاملے میں شفاعت ہوگی، جیسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی سفارش کی اجازت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے فوری بعد یہ بھی کہا کہ یزید کے دور حکومت میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا اور تب بھارت میں بھی نیا ہندوتوا کا پرچار شروع ہوا تھا، تو بھارتی میڈیا اور سیاستدانوں نے بھی اس معاملے میں خوب کھیلا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور خاص طور پر اسلام کو بدنام کرنے کی بھرپور سازش رچی گئی۔ مسلمان علماء کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ بھارتی نیوز چینلز پر ہر روز شیعہ اور سنی علماء کو اکٹھا کیا جاتا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے معاملات سامنے لائے جاتے جن پر دونوں مسلکوں کا اختلاف ہے، اور پھر انہی اختلافات کو اگلے دن سارے نیوز چینلز پر ڈسکس کیا جاتا۔ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی سب سے پہلی منظم سازش تھی جو سرکاری سطح پر بھارت میں ہوئی۔ 88 to 2007. That was 20 years initially. There was never any controversy about me. And I always had a philosophy that if you are doing something on the haqq, there's bound to be obstacles. But for me, for the first 20 years, there was no obstacles. No controversy. MashaAllah, in my following, Hanafi, Shafi, Hanbali, Maliki, all types of people, Muslims coming and non-Muslims coming, and no problem at all whatsoever. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ حق کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو رکاوٹیں آنا لازم ہے، مگر میرے پہلے 20 سال بغیر کسی سکینڈل کے گزرے تھے تو میں بہت ایزی ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے مشکل موقع پر بھی مجھے ثابت قدم رکھا۔ دوسرا بڑا سکینڈل تب آیا جب دوسری پیس کانفرنس رکھی، اس میں ہماری کانفرنس روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آج میں ان مسائل کو سوچتا ہوں تو یہ بہت چھوٹے لگتے ہیں، مگر اس وقت یہ بہت بڑے محسوس ہوتے تھے۔ لگتا تھا کہ جیسے دن ہی نہیں گزر رہے۔ میں اپنے کیبن میں گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور دوسرے ہی دن بھارتی وزیر داخلہ نے ہمیں اجازت دے دی۔ ان کا بیٹا آیا، اس نے میرے پیر چھوئے اور ہماری کانفرنس بہت اچھے سے ہو گئی۔ Second controversy that happened was in 2008 when we did the Peace Conference Urdu, when we called Urdu speakers from different groups, from different sects on same platform, and they tried to stop the conference. And that was a time in my life when I thought the earth is taken away from my feet. Such a big conference, it will be stopped. It was a small problem that time, but that time I thought it was a big problem. What to do? I went to my cabin, prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. Next day, the Home Minister interferes. His son, being a Hindu, he comes and touches my feet. I said, this is not allowed. And the conference goes on. To cut the story short. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان دو بڑے سکینڈلز کہیں یا مسائل کہیں ان سے یہ سیکھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام میں رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اگر ہم مسلمان ایک ہوں تو کوئی بھی مسائل نہ ہو۔ قرآن پاک میں تو کوئی شیعہ سنی نہیں لکھا، وہاں صرف اور صرف مسلمان لکھا ہے۔ اگر مسلمانوں میں شیعہ سنی نہ ہوتے تو یہ یزید والی غلطی بھی میرے سے نہ ہوتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔